Ning no kanatong tanan. Okay? So blessed evening. Okay, blessed evening to all the viewers. Okay, blessed evening to all the viewers and listeners around the world. Paalam ako ate. Okay, so shout out no kanatong tanan no. Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome no sabi ni nga programa so Ginoo no, you are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorim Canilio. No, so blessed evening no kaniyong tanan. No, welcome no sab. Dili ipa ni. No, welcome no sab ni nga programa no sa Ginoo. Sana. Okay, so welcome no sa ni nga programa sa Ginoo. No, you are the manifestation of the invisible God. So glory to God no nini nga kagabion. Medyo nalita kay natagi kabisihan. No, so glory to God. Salamat gud igsoon sa inyong nga mga kinabuhi. Diin padayon kita no nga magatuon, magpamalandong sa pulong sa Dios. No, so welcome no sab no nini nga programa sa Ginoo no. Salamat gud sa Ginoo igsoon nini nga kagabion ng igsoon no. So glory to God. No, so glory to God no. You are the manifestation of the invisible God, evening edition no. So welcome no sa nini nga programa sa Ginoo no. So today is gani ron. Today is Monday no. Today is Monday, April 7, 2025 no. So glory to God no. Glory to God mga igsoon no. Salamat gud sa ginigsoon sa nini nga kagabion diin mag-uban usab kita no sa pagpamalandong sa pulong sa Dios no. So blessed evening no kaninyong tanan, kanatong tanan mga igsoon no. So shout out sa tanan ng mga viewers and listeners no. Shout out ko sa tanang MOT LGC family no. Blessed evening. Then shout out also sa atong municipal mayor, Honorable Mayor Attorney Al Pistolante no. So sa atong kanabang municipal mayor diri sa lungsod sa San Remigio no. So blessed evening no. Blessed evening kay Honorable Municipal Mayor Attorney Al Pistolante, and then also no sa nga First Lady no kay Ma'am Maria Vida Pistolante no. Blessed evening. And then also sa iyang maniko ihon no kay Engineer Kyle Alfonso Pistolante. And then also nakita na jud nako kay nomdom na jud no kay Ma'am Annabel Therese Annabel Pistolante no. So blessed evening no kaninyong tanan. Salamat gud sa ginigsoon no. Lipay kay ko ka ganina kay nakauban kita, nakahimamat kita sa atong mga mayor no. So blessed evening no Mayor. Blessed evening kanibada. And then kay Honorable Mayor Attorney Al Pistolante, and then also kay Honorable Maria Vida Pistolante, and then kay Engineer Kyle Alfonso Pistolante, and then kay Ma'am Therese Annabel no. Teresa mo siguro yun. So Therese Annabel no. So glory to God no. So nakamit kay usay magod si Engineer Kyle ra ko permit to mention. So kay Attorney Therese Annabel Pistolante no. So blessed evening no. Kung nasayop man Therese or Teresa no. So Annabel Therese Attorney Annabel Therese Annabel
Attorney Teres Anabel Pistolante, no. So blessed evening, no, kanyang tanan diha. And then also, no, sa atong Vice Mayor Honorable Mariano R. Martinez, blessed evening. Og sa ato pod nga mga municipal councilor, no, shout out, no, kay atong municipal councilor Honorable Alfie Rines Corominas Gonzales, and then kay also kay sani also kay Honorable Maria Vida Pistolante, then Honorable Conrado Loon, Honorable Lo Ornopia, Honorable Honorable Joyce C. Olivar, Honorable Gisa Faith Olivar, Honorable Engineer Inocencio Miscala, then Engineer Kyle Alfonso Pistolante, Engineer Renji Kindao, and then kay Sir or Honorable Rojo Capuno, no. So blessed evening kaninyong tanan diha, no. Okay. Kalimot ko ba, no? So shout out again sa baas akong kaat bangoy. Shout out again sa atong municipal councilor Honorable Alfie Rines Corominas Gonzales, then Honorable Maria Vida Pistolante, Honorable Conrado Loon, then Honorable Lo Ornopia, then Honorable Honorable Conrado Loon, then kaya Honorable kinsa ba to? Honorable kalimot ko. Honorable Gisa Faith Olivar, Honorable Joyce Olivar, Honorable kanang kinsa to, si Nino Bascon, okay, Honorable Romeo Cayo, no. So blessed evening kanyong tanan diha, no. So glory to God, no. Shout out also sa Marco team, no, headed by our Vice Mayor, Biron Vice Mayor kay Honorable Mariano R. Martinez, og sa iya pod nga running mate, no, nga si Honorable Alfie Rines Corominas Gonzales, kay Dr. Alan Orsal, and then kay Sir Bibot Prasco, kay Sir Michael Jiprigo, kay Sir Miguel Martinez, and then kay Sir Ray Tiano Tambuboy, then kay Sir Iampoy po, and then kay Sir Antonio Villamor. Blessed evening kaninyong tanan diha, no. Thank you for watching, no. So glory to God, and then also sa team Pistolante, no. Blessed evening, no, sa team Pistolante, headed by our very own Mayor Attorney Al Pistolante. Blessed evening also sa ato pod nga running mate, no, kay Attorney Valeriano Loon, and then sa kay Honorable Lo Ornopia, Honorable Gisa Faith Olivar, Honorable Joyce Olivar, Honorable Conrado Loon, Engineer Inocencio Miscala, Engineer Kyle Alfonso Pistolante, and then Engineer Renji Kindao, and then kay Sir Honorable Rojo Capuno, no. Blessed evening, no. And then also blessed evening sa ato pod nga amigo nga mayor, no, sa Dadmantayan, no, kay Honorable Mayor San Shimora, no, running for congressman, no. Sir Mayor, Honorable Mayor, thank you pod sa imo kinabuhi. Glory to God. Advance congratulations. Glory to God. Okay, so shout out, no, sa atong mga kaubanan, no, sa atong mga kaubanan. Blessed evening diha, no, kanang tanan kay Pastor David Rachel Don. Blessed morning, evening again, no, kay Ma'am Jasmine or Pastor Jasmine Don. Thank you for watching. Okay, so igsoon then sa ato pod nga barangay kapitan, no, diri sa barangay Hagnaya, no, kay Honorable Barangay Kapitan Honorable Rogelio Mico Pistanio, then sa kaubanan sa buhat, no, Honorable Jane Cabahog Saludo, and then Honorable Josepina Paras, Honorable Brian Beterna, then Honorable Dario Persuilo, then Honorable Rami Biracros, Honorable Judito Tudtod, Honorable Expedito Cayon, then kay Ma'am Gloria Baterna, no. Blessed evening, no, kaninyong tanan mga igsoon. Salamat gud sa ginigsoon.
nini nga kagabion. Okay, so ano sa bagbasa tag mga comment nila no. So blessed evening no kay Pastora Rigas. Blessed evening kay namada Pastora no, busy kay mo ka mga magagid sa kupan diri oh. Masag nag-memorize na sila Lunes pagani no. So blessed evening nagunsa di mo. No, nagbuhat no, nag-memorize daw kuno sila. Pagabot na ni sa Domingo, wala na ni. No, blessed evening no. I declare abundant blessings to your life and to your family in Jesus name. Ma'am Joyce de la Cruz Aying, blessed evening kani Ma'am de la Cruz Aying. I declare abundant blessings to your family. Then ma'am kay Ma'am Gilo Quijano. Ma'am Jilo Kiano, blessed evening. Thank you for watching. I declare abundant blessings to you and to your family. No, so blessed evening. And then also kinsa pa ni dre, no, kay sir kay Ma'am Geraldine Sinilong Roseliosa. Ma'am Geraldine Sinilong Roseliosa, God bless. I declare abundant blessings to your family. And then kay Sir Ranilo Vargas Negro, blessed evening kanimo sir. Thank you for watching. And then also no kay Ma'am Mary Rose Negro, blessed evening. Thank you for watching. And then also no kay kinsa pa ni dre, no, kay okay, kay Sir Balok Durano Martinez, no, Sir Balok Durano Martinez, I declare abundant blessings to your family in Jesus name. And then kay Ma'am Juliet Lanza, no, Ma'am Juliet Lanza, I declare abundant blessings to you and to your family in Jesus name. No, she is a secretary sa Victoria, no. So blessed evening kaninyong tanan. Then kay Pastor Marivic, blessed evening. Glory to God. I declare abundant blessings to you and to your family, no. So glory to God, no. Daghan ding mga comment mga kapatid, no. Glory to God Pastor. Okay, glory to God din kay Pastora Ria, no. Blessed evening kaninyong tanan dia. Thank you for watching. Okay, so igsuon no sa atong pagtuon pagpamalandong sa pulong sa Dios. Please open your Bible with me to the book of unsa ito? John chapter 20, no? John chapter 20. Loaded lagi. No? Nagsikog yaw yun, nagsipog og chat kay dagan kay nag-chat, no? So salamat sa Ginoo. Sige lang kay kita ra ta ugma siguro no sa kahanas. Okay, so igsoon, please open your Bible with me to the book of John chapter 20 verses 19 to 23. No, John chapter 20 verses 19 to 23. No, John chapter 20 verses 19 to 23, no. So glory to God igsoon. Nini nga kagabhion, no. Salamat gud sa Ginoo. Busy, no. Busy jud. Okay. Pastor Janet Robles, blessed evening kanimo damal. Thank you for watching. Then salamat gud sa Ginoo pod sa mga kinabuhi, no. Daghan mo rag namig kabisihan diri karon, no. So blessed evening. Thank you for watching. Okay, so ate, isulod ako ate kay mawala tag tungab dire ate. Okay, so glory to God, no, mga kapatid, no. Salamat gud sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, you know. So blessed evening. Okay, John chapter 19 and chapter 20 verses 19 to 23. No, the word of God says, nagpakita si Jesus sa mga tinuonan sa pagkakilom-kilom na ni adtong adlaw nga may unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinunan o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitunga si Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo ang kalinaw. Okay? Verse 20, human siya makasulti nini iyang gipakita kanila ang iyang kamot o iyang kilid, nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus, verse 21, unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw, ingon nga gipadala ko sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Verse 22. Okay, verse 22. Okay, verse 22. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Verse 23. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo ko kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili ko sab kini
pasayloon. Ang Ginoo magadugang sa pagpanalangin sa mga pulong mag-aampo kita. Yes, Father God, His Lord Jesus, His Holy Spirit, Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us, and for us. Salamat, Holy Spirit. Without you, I am nothing. In the name of Jesus, Lord, I am just a microphone sa mga pulog. Every word gumagos ng Baba, the Spirit, and dear life. Salamat, Father God. Salamat, Holy Spirit. Without you, I am nothing. Salamat, Lord. Kay sa tang viewers and listeners, Father God, around the globe, the Holy Spirit is moving in their physical body, in hearts, and their spirit. Salamat po rin sa billions na mga viewers and listeners around the globe. Salamat po rin sa mga billions, nga mga demonyo, Father God, nga Lord, karong oras sa Ginoo na nga tangtang, gipanglabay na ko, balik sa hadis, in the name of Jesus. Demonyo sa balatian, kabalaka, espiritu sa latagaw sa problema, espiritu sa tanang balatian nga nagagapos sa makanakan sa Dios. Satan, demon, evil spirit, I command you, I rebuke you, be loose in their body right now in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Without you, Lord, I am nothing. Lord, thank you for opening their spiritual eyes, their spiritual ears, spiritual understanding in the name of Jesus. Lord, they can understand your word easily, because the Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in the body. Thank you, Father God, Lord, sa Apostle Paul. Gidali ang panog mga tapis nga sa mga masakiton, nangaayos silang tanan ug nanggulang datang mga espiritu. Lord, si Apostle Peter nalandon sa nganin ang mga masakiton, nangaayos silang tanan ug nanggulang datang mga espiritu. Lord, right this moment time, every viewers and listeners that is being tortured by Satan through sickness and diseases, Lord, ako ni pagaputlon, pagabungkagon, ta espiritu sa balatian, Satan, demon, evil spirit, I command you, I rebuke you below in your body right now. In the name of Jesus, go back to daddies. Go back to daddies. Thank you, Father God. Sa Holy Spirit, all the glory and honor belongs to you alone. Lord, I am just a microphone sa pulong. Thank you, Father God. Sa Holy Spirit, all the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Ang tanang binot sa langit, siya ta, ilalom siya ta, nagayukbo sa pagpasidungog sa pangalan ni Jesus. Bisan pa yung programa, Ginoo. Lord, di makilabot si Satan siya, Father God, because Lord, it is your program, not mine, Father God, in Jesus' name. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen. Amen, amen. No? So, blessed evening, no? Kaninyong tanan. No, glory to God, mga igsoon. Salamat gyud sa Ginoo igsoon sa inyong mga kinabuhi nining orasa. Diin padayon, no, kita, no, padayon kamo, no, nga nagasunod dinhi nga programa in the name of Jesus. Ug salamat igsoon jud nini nga kagabion, no, diin mag-uban kita. Then kung na may mga pangutana, just comment down, no, pangutana lang, no, pangutana, whatever topic we are going to tackle, no, whatever topic nga imong i-tackle karon. So glory to God, no, walay bisag unsa man nga topic, no, nga imong i-tackle karon igsoon. Glory to God, no, glory to God kay ato nang tubagon, no, ato siyang tubagon mga igsoon, no. So tanan, no, kung namoy mga greetings, okay, just comment down, no, just comment down. Kung may tanong po kayo, just comment down. Kung namoy pampuan, just comment down. Okay, so again, shout out, no, kay sa atong amigo kayo, no, kita taga nagtabi mi kaganina, no, nagpicture may nagtabi mi ganina, no, kay Mayor, no, sa atong Mayor sa Bantayan, no, kay Mayor San Shimura, no, blessed evening kanimo, Mayor. Thank you ganina, no, thank you sa picture, thank you sa mga thank you sa atong ginatabian. And then he is running for congressman, no, kauban po siya nga wife, no, nga si Ma'am Kerry, no, si Ma'am Kerry Shimura, din also kay Sir A.K. Salazar, no. So blessed evening, no, kanatong tanan gamay lang, no, kay Vicente Gulani, no, kay Tio Cardo, blessed evening, no. I decree and declare abundant blessings to you and your family, sa imong anak, sa imong asawa. Glory to God. Whatever sickness and disease you are suffering right now, in Jesus' name, you are now completely healed in Jesus' name. Whatever challenges you are facing right now, you are victorious, no. Glory to God, no. Kay Tio Cardo, no, Vicente Gulani, Tio Cardo, blessed evening kanimo. And then kay Pastor Tess Ramirez, no. So blessed evening kaninyong tanan.
kaninyong tanan, no? So, blessed evening, no? Kaninyong tanan diha. Pastor Tess Ramirez. And then also, no, kay Sir Ricky Olyamot, Sir, I decree and declare abundant blessings to your family. Glory to God. Whatever you are facing right now, in Jesus' name, you are more than conqueror. And then also kay Loiski Invento, no? Sir Loiski Invento, blessed evening. Kanibaliya, thank you for watching. And then also kay Sir Commander Negro Sinagpulo, Commander Negro Sinagpulo. God bless. I declare and declare abundant blessings to your family in Jesus' name. No, I am number 1 fans, no, sa imo pod nga mga vlog, di ba? Ganun kay kung tanong sa imong vlog. No, and then also kay Pastor Jeneline Batersal, blessed evening. Pastor Jeneline Batersal, I decree and declare abundant blessings to your family. Whatever nga ginabuhat nimo sa imong kamot, ang magapanalangin na ng tanan. Okay. Igsoon, salamat gyud sa igsoon. Okay. No, so sa atong pagpamalandong sa pulong sino, a believer's life in the midst of this chaotic world. Okay. A peaceful life of the believers in this chaotic world. No, kunin mo itong pagayo. Kanang punto mga, ang Kristohanon, ang anak sa Diyos, grabe ka malipayon, no? Grabe ka malipayon, malinawon, blessed, in this very chaotic world. Grabe kagubot nga kalibutan. Kabalo ka nga, no? Because anak ka sa Diyos. No? Kung na may pinakamalipayon nga tao, ikaw na. No? Ang anak yan sa Diyos. No? Kung ano ay pinakamalipayon, kung meron ang pinakamasayang tao sa buong mundo, pinakamasaya, pinaka-blessed, ubod ng ganda, ubod ng kaligayahan, at kasiyahan, no? Whatever nga, karami itong all the positive things, all the blessing, all the favors, is ikaw nga anak sa Diyos. Wala lang nga pinakamalipayon nga tao dito sa kalibutan, ikaw yun. Wala lang pinakamalipayon, pinakamalipayon, pinakabulahan, pinakamasaya, sa pa. No? The most blessed person in this world is you as a Christian. You as a child of God. Why? Because, daghan kay mga bersikulo kapatid na maingkanhala, no? Hingani, day ko. No? O na gani, no? John chapter 1 verse 12, no? Wala yung bisag unsa pa ka problema ang tibo kalibutan, ikaw nga anak sa Dios, malipayon ka. Nga naman, anak man ka sa Dios. And then Isaiah chapter 54 verse 17, no? No weapon formed against you shall prosper. No, then Psalms chapter 23 verses 1 to 6. Grabe kanindot ang imong kinabuhi igsuon. And then Romans chapter 8 verse 31. If God is with us, so will be against us. Why? Because we are more than conqueror, no? We are more than conqueror. We are more than conqueror. Ano yung Romans chapter 8 verse 11, no? Romans chapter 8 verse 11. The Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in the body. Therefore, kinsa mo kadlukan? Kinsa mo kabalakan? No? No weapon formed against me shall prosper. Napoy pinakanindot. Psalms chapter 82 verse 6, no? Psalms 82. Okay. No, Psalms. Grabe ning iso, no? Psalms chapter 82 verse 6, no? You are God's. I said you are the Son of the Most High. Kung na may pinakamalipayon, ikaw yun. Kung na may pinaka-prosperous, ikaw yun. Kung na may pinaka-healthy, ikaw yun. Nga naman, kung adun may pinakamalipayon, hello, kita ang Kristiyano bitaw, no? Kita bitaw Kristiyano, muna pinakanindot. Wherever we are malipayon ta. A peaceful life of a believers in this chaotic world. Ang malipayon, malinawon, healthy,
prosperous nga kinabuhi sa mga magtotoo nining grabe kagubot nga kalibutan. Manang dili mo ko dapat gakadlok. Wala akong kinakatakutan. Wala akong problema. Wala akong di ko dapat gakabalaka. Because John chapter 14 verse 14, the word of God says, whatsoever you shall ask anything in my name, I will do it. No? Ano ba problema man ka? Di ba? Blessed evening no kay Ma'am Dina Wenceslao. Ma'am Dina Wenceslao, Ma'am, I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Whatever problems, whatever circumstances, whatever challenges you are facing right now, you are victorious in Jesus' name. Hello, igsoon, ingon din sa pagtuon. No, kung aduna may pinakamalipayon nga tao sa kalibutan, ikaw yun. Kung aduna may pinakahayahay, pinaka-blessed, pinakabulahan, ikaw yun. Kung aduna may pinaka-healthy, ikaw yun. Hello? Why? Because you are more than conqueror. The Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in your body. Therefore, kinsa man dapat kadlukan? Ewan din sa verse 19, no, John chapter 20, verses 19 to 23, a peaceful life of a believers in this chaotic world. Ang malinaw nga kinabuhi sa mga anak sa Dios ni ining grabing gubuta nga kalibutan. Imagine, puwerteng gubuta kalibutan. Ikaw, malinaw. Grabe ka, krisis ang kalibutan. Ikaw, ga-enjoy sa blessing sa Dios. Grabe ng kabalaka nila ilaha, pero ikaw, wow. The Lord is my shepherd, I shall not want. He making me to lie down in the green pasture. Ang uban grabe ng problemaha, grabe ng kabalaka, pero ikaw, ay, gakantara ka. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kung na may pinakamalipayan, ikaw yun. Kung na may pinakaprotektado, ikaw yun. Imagine, Psalms chapter 1 verse 6, the eyes of the Lord is of the righteous. Abi ni mo man kung ikaw bitaw, anak bitaw kas Ginoo, nagkinabuhi bitaw ka iyas Ginoo, nangalagad bitaw ka sa Ginoo, nagpagamit bitaw ka sa Ginoo, wala kang dapat ipag-alala, wala kang kinakatakutan. Hello, wala kang problema. Why? Because may Diyos ka. The Creator of the universe is your God, is your King, and your Heavenly Father. Muna, okay dapat kadlukan. Wakay dapat kabalakan. Ang imo lang pangalagad kas Ginoo. Daghan kay sigig pangaway nimo, no? Daghan sigig pangaway nimo, daghan sige pangaway nimo, daghan kayo magsigig panlibak nimo, daghan kaayo. But you know what, kapatid? If God is with us, so will be against us, no? Blessed evening, no? Kay our incoming Vice Mayor, Attorney Val Loon. Attorney, blessed evening. Thank you for watching. And then, I decree and declare abundant blessings to your family and to your life. Whatever your heart's desire, God give it to you. In Jesus' name. God bless. God bless. No? The eyes of the Lord is of the righteous. I decree and declare, hallelujah, glory to God. Kabalong Ginoo mo kasing-kasing. Attorney Val, thank you for watching. And then I decree and declare abundant blessings to your family, to your life. You are healthy, wealthy, prosperous, walang problema, because you are the child of God. You know what?
all the favors is yours. All God's favor, God's blessings, God's grace are yours in Jesus' name. We are praying for you. Attorney Baloon, our incoming Vice Mayor. God bless. Next. Sa pagkakilom-kilom na ni atong higaan ni atong adlaw nga may unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinunan o gitrangka nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadaguan sa mga Hudiyo. Unya mitunga si Jesus taliwala nila og mingon, mainyo ang kalinaw. Wow. It means, kapatid, hindi lang pala tayo, no, hindi, dili lang di ay ikaw igsuon. Dili lang day ikaw ang nag-desire og kalinaw. Dili lang day ikaw ang nangandoy og kalinaw. It is your Heavenly Father desire for you. O sabi tanong, gaampo magagkalinaw. But you know what? Sa Romans chapter 8 verse 34, no? Romans chapter 8 verse 34, nagaingon ang pulong sa Ginoo nga ang Dios si Jesus Christ, He is now praying for us. In the right hand of the Father, Jesus Christ praying for you. Sometimes ato minsan ato, I'm praying for you, but you know what? There are times malimtan mo na eh. Kana mga to nagun kanimo nga I'm praying for you, sometimes malimtan na. Nga naman dili lang kay ikaw ginawa dagan, but it Jesus Christ is always praying for you every day. He is in the right hand of the Father praying for you. Unsay gipray sa Dios nimo? All the good things. Hello? Labi na ako nagkinabuhi ka nga balaan, labi na nagpagamit ka sa Ginoo. Labi na desire nimo to glorify God. Hello? Jesus Christ is always praying for you. All the good things are yours. Even the attack of Satan making good to you. Pagwan mo. Kung mo tanong ba gayon, usahay, Lord, kamati ka ng usahay, nganong, kabalo ka, kita nga mga tao, we are prone, no, di kay we are mo kundi ikaw labi na Kristiyanon ka. Na. Labi na Kristiyanon ka. Igsuon kun imong tan-awon pag-ayo. Labi na Kristiyanon ka. All the favors is yours. All God's favors is yours. Mo bitaw lipay bitaw ko nagunaw-una ni nagtanawan ni ba nabi tay mga Kristiyanon bitaw nga kana bitaw nagdagan ni unani ba sa tinang maglisod ba gitag sulod anang mga maglisod tag sulod anang mga unbeliever opisina sa gobyerno kay mga unbeliever nga adya sorry maglisod tag sulod aning opisina sa gobyerno kay laing reliyon pero sila lagi dali mga sulod nilang pari lagi. Ngano laging kitang Kristiyano lagi kinalampita mo magludluhod pag yun. You know what? Muna ingon ba, glory to God, Attorney Val, it is not an accident nga naa ka, gibutang na sa Ginoo sa imong nga kasing-kasing. Kaya kung gamiton si Ginoo ding dapita. Hello? Muna nga kung nagunahuna tag sa pagkilom-kilom na ni atong adlaw maoy unang adlaw sa semana nagtigom ang mga tinunan og gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadaguan sa mga Hudiyo unya mitunga si Jesus ka sa tilawala nila og miingon mainyo ang kalinaw. Hello. Na ani mga tawhana, na ani mga disipulo nagtigom sila sa usa ka lugar, sa usa ka dapit, na nirado pagyud sila kay hadlok sila sa kadaguan sa mga Hudiyo kay basig ipadakop sila, i-raid sila, dakpon sila. No? Nagkatigom, kilom-kilom na, nagkatigom sila. No, pinakanindot bitaw nga, kani bitaw mga Kristiyano, if all the children of God gather together, ang mga nagsadiyos, mani pinakanindot. Tikno da? Nindot kaayo sa kasing-kasing that
every child of God, gather together. Once mag-gather together, Jesus Christ is in the midst of them. Kaya kung ang mga anak, bitaw sino mag-gather together, bitaw, malipay ang Diyos. Kaya nag-ampo sa gobyerno, nag-ampo sa nasod, nag-ampo sa community, na adyoy dakong kahimuan kung mag-gather together ang mga anak sa Diyos. Pero ang mga unbeliever gani mag-gather together, grabe nga inom ay. Salamat sa Ginoo sa kabutanga, malipay ko magtanaw kani bitong mga para sa ani, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Kani bitong grupo bitaw ing nani, ani Atty. Bal, imposible mo siguro mag-grupo mag-inom. Hello. Mo ni pinakanindot. Lami sa kasing-kasing. That every believers, every child of God gather together, miracle, sign and wonders, miracle will happen. When they gather together, they ask God's power to work in the midst, in the people around us, then miracle will happen. If the people, if the children gather together, praying together, worshiping together, hello. Nagipagabuhato na Ginoo. Muna, nindot kaayo nga every gathering na adyoy prayer, na adyoy Kristohanon. Hello, lipay kay katong Sabado. Nga a very large gathering sa San Remeo. Gaampo ba? They never, sorry sorry. Napit yung mga sorry, pero I want to tell you this. Kano bitong gathering, a large gathering, nga mag-pray bitaw kay multimedia. May pang multimedia, kabalo pa mag-pray. Muna pinakanito, once maadunay gathering, dapat we acknowledge the presence of our Heavenly Father. Not just a multimedia because memorize na yan eh. Dapat from the heart. Hello. No, blessed evening no kay Sir Winji Lirasan. Winji Lirasan. Sir, I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Whatever challenges you're facing right now, I decree and declare you are victorious. And also kay Sir Edward Pilapil, Sir, I decree and declare abundant blessings to your family in Jesus' name. Whatever challenges, circumstances you're suffering right now, you are victorious. Because you are eternal victorious, especially sa mga anak sa Diyos. Sir Edward, I decree and declare abundant blessings to your family. Good health, whatever. In all aspect of life, you are more than conqueror. Abundant blessings, unlimited blessings to you. So, igsoon. Muna ko nimong sabton pag-ayo ba? No? Ingo diri sa verse 19. Pagkakilom-kilom na ni atong adlaw mga may unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinunan, gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa ganaguan. Sa modi unya mitunga si Jesus sa tilawali nila agmingon mainyo ang kalinaw. Hello, they are gathered together, they pray, they worship God, they praise God. Then in the midst of them, nito nga si Jesus. So if the children of God gather together, praising together, worshiping together, Jesus Christ is in the midst of us. Then when we gather together, Jesus Christ came, nasa atong talawal, in the midst of us, then miracle will happen. Sign and wonders will happen. Then, take note, nanago sila nanago sila, nanrangka sila kay hadok sis makadaguan pero sa inyong Ginoo, peace be with you. God's presence, if you are in the presence of God, peace are yours. Joy are yours. Protection are yours.
Blessings are yours. You have nothing to worry because if God is with us, will be against us. Muna pinakanindot ba? Muna, nindot kay Kristiyano mag-gather together ta. Kaya bitaw magkatigom ito mga Kristiyano, mag-ampo bitaw dako kay kemuan, di ba? The prayer of a righteous availeth much. Hello? Lipay ni ginungay ko mag-ampo iko resa, samutag corporate prayer ta, nga isara itong kasing-kasing. Di ba? Nanago sila, kay nahadlok sila sa kadugon sa mga Diyo, pero unsay pag sading nanago sila, si Jesus nito nga sa ilang taliwalaan, he said unto them, peace be with you. Pasabot mo ni. If you are child of God, if you're anak sa Dios, dili lang ikaw ang nagunahuna og kalinaw, but it is God's desire for you. Abi nimo kung anak bitaw sino wala kay dapat kabalakan. Ngano man gamanan ba siya? Pero nga naman daghan siya karon grabe kabalaka. Na kuno the big one mataranta na. Na kuno mo na hilo nagampo ka wala. Inon ta ka. Ang Kristohanon nga gakabalaka wala na siya nagampo sa Ginoo. Or kung nag-ampo man siya, wala siya maglakaw sa kabubuton sa Ginoo. Nganong gakahadlok man ka. Nga ang Dios igsoon. He's the King of Kings and the Lord of Lords, the Creator of the universe. Therefore, if you live a righteous life, if you live according to God's will, if your life is in line in the will of God, you don't need to be worried, to be afraid. Why? If God is with us, so will be against us. No, blessed evening, no, kay Sir Pons Brignas, no, Sir Pons Brignas, I decree and declare abundant blessings to you and your family in Jesus' name. Whatever the circumstances, whatever challenges you're facing right now, you are victorious in Jesus' name. In Jesus' name. Hello? Importante igsoon, kana bitong magkatigong bita, dapat ang Dios ang atong gipasidunggan. Once ang Kristiyanon mag-gather together, they pray together, grabe, miracle will happen. Hello? Muni pinakanindot eh. Once bitaw nga naka sa Ginoo, dili ka dapat gakabalaka. No? Wala kay dapat kabalakaan. Pero kung nagpabadlong ka sa Ginoo, kung Kristohanon bitaw ka, anak bitaw ka sa Ginoo, kung nagpabadlong bitaw ka, nga anak bitaw ka sa Ginoo, tanang kabalaka imo. Tanang problema imo. Kabaluman ka nga di jud katabangan sa Dios. Nagpabadlong man ka, wala man ka naglakaw sa kabubuton sa Dios. Therefore, daghan kay kag kabalakaan, grabe kag problema, mandamay ka pabaya. Di ba? Nanago sila, nanrangka sila, kinadlok sila sa kadagkuan sa mga Hudyo. Pero kabalo ka, si Jesus, asa ang gathering sa mga Kristiyanon? He is in the midst of them. Where the Christian gather together. Hello. Jesus Christ, God is present in the midst of them. And then when we are in the presence of God, peace, joy, blessings, God's favor, God's grace, God's protection, God's provision are yours. Unsay kabalakanin mo? Ang sikreto ramaday sa kalinaw, malipan nga kinabuhi, no? Always inline your life in the will of God. Daghang Kristiyan karon, grabe, every Sunday, wala absent. Always present in the church activities, church services. But, gakabala ka gyapon. Ngano man, dili man na enlight na kinabuhi sa kabubuton sa Dios.
Yes, gasimba. Yes, giver sa simbahan, generous sa simbahan. Privately, wala ma-align ang kinabuhi das Ginoo. Targin verse 19. Samtang kilom-kilom na ni adtong adlaw, may unang adlaw sa simana, no? Nagtigom ang mga tinun-an. Gitrangkahan nila ang pultahan. Nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Diyo. Una mito nga siso sa taliwala nila og mingon, mainyo ang kalinaw. O, di ba? Dili lang day ikaw na nga do'y kalinaw. Bisan si Jesus, it is His desire for you. Next, verse 20. Human siya makasulti ni ini, iyang gipakita ang iyang kamot o ang iyang kilid, na lipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Nganong gipakita midud niya? Wa day sila nakaila? Nganong gipakita magud sila? Pasabot igsoon? Usay manggod gaduduha manggod ka. Wasin multo ni. Gipakita ni Jesus to prove that He is siya jud kadto. Siya jud kadto. Kaya nung dumos, adang dito sila sa dagat. Naninggit sila abat. No? So pagkakita nila kay Jesus, ningon ang Ginoo kanila si Jesus, ang kalinaw maanak, mainyo. Humana gipakita niya ang ilang niya sa ilaang samad sa iyang kamot ug kilid to prove nga si Jesus to. Usay ba kung nabito tas kadlok, dili nakakabalo dili na nimo ma-recognize kung kaniba iya banis Ginoo o dili. Basin pagbati ra ni. Usay bisa na tas kadlok na tas problema, hello. Di ba? Daghan mo na yun ba? Daghan kayo karon igsoon nga nagkamali. Abi nila revelation sa Dios. Sorry Pero sadyang si daghan kayo ang grabe kayo ang gitag og revelation, abi nagmauna. Di ba? Si Allah ba yan? Si Buddha. Si Felix Manalo. Daghan. Si Ellen G. White. Kanabang usay dili na nimong babantayan ba? Kakita baya ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Usay mga ika ng butanga, kabalong Ginoo sa kasing-kasing. Nya abi nimo kung kana kabubutos Ginoo. Sampol. Si Jonah gitawag sa Ginoo. Jo. Adto ka sa Nineveh, walihi didto. Wa pod siya niingon nga dili ko. Diretso siya glakaw. Wala pa diretso ba siya glakaw? Diretso siya glakaw, ato siya dito parang kasing-kasing. Di siya ganahan. Pag abot na dito karon kay barko na walang sa Tarsis ang naa, para Tarsis. Di ba? Basig kabubuton tos Ginoo. Kasi bantay nato. Muna ang Diyos na mod magapakita sa atog mga proof that it is His will or not. Kabantay ka, si Jesus, 40 years, 40 nights, 40 days and 40 nights nga nag-fasting. Gutom na kay siya. Niduol si Satanas. Nag-offer og pagkaon. Kabubuton siguro to si Ginoo, kay gigutom baya siya. So, si Satanas kabalo man si Jesus gigutom, alam magtagaan to nagkwarta. O sa bantay na to. Nadagan kayong mga lipat-lipat ni Satanas so hindi ka kabantay abi nagmauna. Di ba? Si Jesus gigutom. Niduol si Satanas. Kung anak ka sa Dios, simo kining bato nga tinapay. O di ba? Kuya pa ni Satanas oy. Nanintal pa, nanugo pa, ikaw pa'y pabuhaton. Gapandamay gining tawanan eh. Di ba? Lahi ang Diyos eh. Lahi si Satanas eh. Na kay problema, magpadala sa tao, pautangon ka. Ang resulta, ikaw nagbayad, dili siya. Yung kasing kita nga ginakag cellphone, wa kay kwarta, mangutang jud ka.
Ang resulta, siya ba'y gabayad? Dili. At makadigsoon, nga gipakita sa Dios ay ang samad sa iyang kilid o siyang kamot. It means to prove nga siya jud si Jesus. No? Siya jud si Jesus. Nga naman, si Jesus, kanang kibasig nakita, laliman ka, gitrangkahan nila ang pultahan, no? Gitrangkahan nila ang pultahan, kanang hadlok sila, pero si Jesus nito nga, wala ni agi sa pultahan, hadlok siguro to sila. Managipakita ni Jesus, ang probe nga siya kadto. Hello? Muna kita igsoon atong bantayan, kung nabito tos mga circumstances nga kakahadlok ta, ang ginubaya, di ba magpalibog sa imo, ha? No? Blessed evening, no, kay Ma'am Maribel Barty, no, konsilingan sa Udlot, Ma'am. God bless, Ma'am Maribel Barty, God bless. I decree and declare abundant blessings to you and your family in Jesus' name. Whatever circumstances, suffering, or challenge you're facing right now, you are more than conqueror. It is not accident nga nakali ka, nakatanaw ka, but right this moment of time, whatever sickness and diseases you are suffering right now, ako kini pagaputlon, pagabungkagon, in the name of Jesus. Receive the power of healing in Jesus' name. In Jesus' name. Whatever sickness and disease you're suffering right now, in Jesus' name, you are now completely healed in Jesus' name. Ma'am Maribel Barty, God bless. You whatever sickness and diseases you're suffering right now, right this moment of time, you are now completely healed in Jesus' name. Igsoon, so kung imong tanong pagayo ba? Kakita ang Ginoon sa imong gikadlukan. Kakita ang Dios unsay imong gibati. Busa ang Dios pud igsoon magpadala og tao, mo gamit sa instrument, mo gamit sa tao, mo gamit sa whatever yung gamiton, pero ipaila niya sa imuha nga siya ang Dios. Ikaw na mga pud nga anak sa Dios, di jud pug ka maglibog nga naman. The Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in your body, ma-identify nimo yan. Huwag ka lang makikinig sa paligid mo. Pakinggan mo lang yung puso mo. Si Jesus may istorya ba? Dili ba siya may istorya using that mga tao? Mga negative. Take note, basta negative, dili na sa Dios. Hello? No? Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Perti na ba nagkagula? Nawala na si Jesus, gipangita pa sila sa mga leader sa mga Hudyo, basig pandakpon sila, pero ang Dios sa ilang kalibog, sa ilang kahadlok, they gather together, pray together, worship together, praise together, sing together, then God nito nga sa ilang tunga and comfort them, not just a word, but He comfort them through His presence, through the evidence that it is I, Jesus, kay gipakita niya ang samad sa iyang kilid ug siyang kamot. Hello? Usay magaduduha ba ita? Pero ang Ginoo igsoon magapakita sa nimog ebidensya. Dili ka ni pasagdan. Kabalo ang Dios unsay gibati nimo, unsay balatian nimo, unsay problema nimo, hilo. Duol ka lang sa Dios. Every time tayo problema, ay duol tas Ginoo, ay tagduol sa tao, libakon ka na, ipanabi ka pa na. No, blessed morning, evening, no, kay Ma'am Mary Nay Galim is watching right now. Ma'am Mary Nay Galim, I decree and declare abundant blessings to you and your family in all aspect of life abundantly. God bless. No, igsoon, ingon din unya si Sos mingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw, ingon nga gipadala ako saman, ako usab magpadala kaninyo. Na. Pasabot? Ikaw nga anak sa Dios, na assignment ang Diyos nga gihatag nato. Nganong gi-bless ko sa Ginoo? Tungod kay aron nga ako pong i-bless ang uban. Nganong bitaw niabot ko sa point nga gi-comfort bitaw tas Ginoo? So that we will comfort others.
So, gipadala ni Jesus, kita, diri sa kalibutan, this world is under the territory of Satan. Kining kalibutan igsoon, ay grabe. Kining nga kalibutan igsoon, puno mo na yung teritoryo ni Satanas, kabantay karon sa kalibutan, ay grabe. Patay dito, patay diri, grabe mga demonyo nagkatag. Demonyo sa sakit, demonyo sa balatian, demonyo sa problema, demonyo sa adik, tanan nga mga demonyo naas kalibutan. Wala na sila sa mga langob karon, wala na sila sa mga minteryo karon. Naa na sila sa palibot nimo, nagsigig so labi na anak kas Ginoo. Ay ikaw kanunay gisunod-sunod nila batiyat, glory to God igsoon. Bisag unsa man kadagang demonyo gusto mo atake nimo, you are more than conqueror. Munay ko sa imo, walay lain nga pinakamalipayon nga taos sa kalibutan naman ikaw. Why? Because the presence of God, that's the Spirit of God that raised Jesus from the dead, dwells in my body, dwells in your body. Therefore, dili ka dapat gaka problema. Problema lang ka kung waka nangalagad sa Ginoo. Problema lang ka kung waka kinabuhi nga kabubuto sa Ginoo. Wa kay simba-simba. Hello. Kabalo kang daghang kag problema karon. Lunes man sa Domingo imong hawag gyud naghatag panon sa Ginoo ay. Tanaw gali dia. Exodus chapter 23 verse 25. Exodus chapter 23. No? Exodus chapter 23 verse 25. Hello. Simbaha ako nga inyong Dios. Hatan og pagkaon og tubig nga mainom og walaon ko og ayohon ko ang tanang sakit nga naa kaninyo. Ngano bitaw masakiton ka? Hello, gusto ko prangkahan ita ka. Ngano bitaw masakiton ka? Alang Lunes pan sa Domingo imo man tanan. Kawatan makas adlaw sa Ginoo. Ingnon ta ka bala mo ko ka. Ikaw bitaw namino karon? Wala bitaw kay simba-simba? Wa bitaw magatag panon sa Ginoo, bitaw basag Biblia, wa ka nagampo pagmatan mo sa buntag, wala bitaw nagnahimo ha? Manang masakiton ka, manang dagan kag problema naman. Lunes pan sa Domingo imo man asa nga sa Ginoo? Mudula kas Ginoo ko nakikinanglanon, ikaw daw kuno imong anak sig tawag nimo di masugo, pero nay kinanglanon nay mo duol yung mangayo, may lakila. Hello. Ngano masakiton ka? Ngano masakiton ka? Daghan kay problema, taganig panunggan ng Dios. Ayaw kawatang adto sa Dios. Domingo dapat ka simbahan, gusto ka i-bless kas Ginoo financially, tanan inulas yung gusto ka i-bless kas Ginoo in all aspect of life, pero kawatan ka sa adto sa Ginoo. Dili gani hatag ng Domingo, iyaman ang adlaw. Pastor, Sabado man ang adlong gipasiga. Di, ihatag. It is not a literal day. Importante may time ka, may adlaw ka, nagyatag nimo sa Dios. Lunes pa sa Domingo imuha, magdiman pagig ka na kay blessings, pagayong kag blessing, magsakit ka, masigka grabe ka. Naghata pa kag panon sa Ginoo? Hello. No, blessed evening no kay Ma'am Marge Kaang. Ma'am Marge Kaang, I decree and declare, Ma'am, abundant blessings to you and your family in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to in Jesus' name. Whatever circumstances, challenge you're facing right now, you are victorious. No, kay Ma'am Rosela de la Cruz, Ma'am, I decree and declare, Ma'am, also abundant blessings to you, to your life, to your family in Jesus' name, especially spiritual aspect and your physical, emotional, financial. God bless you. I decree and declare abundant blessings to your life, to your family, and then whatever circumstances, whatever challenges you're facing right now, you are victorious. Kasi si Satanas rin problematic, si Satanas rin pildero, dili ikaw. Si Satanas rin masakiton, dili ikaw kay anak kas Ginoo. All the favors is yours. Muna ingon ka balak, ang imtang pagayo, ang kalibutan ka, perting gubuta. Pero ikaw ay, perting lisura na, mahal kang kilos bugas, tag-80 na, pero ikaw ay, sa buntag ito hapon, mo snacks pa. Nga naman, well provided man ka. Well protected man ka. Anak ba kas Ginoo? Kabalo ka? Hadlok ba si Satanas nimo? Hadlok baya ang mga demonyo nimo? Why? Because Romans chapter 8 verse 11, the Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in your body. Therefore, walay lang kadlukan dis kalibutan, ikaw lang. Dili ka magkasakit, huy. Walay anak sa Diyos nga masakiton. Ako, Dr. Rizon, proven and tested. 44 years old ako ron. Since 2014, nag-training ko. Gitunan ako Biblia, unsang Biblia. Hello.
walay arthritis, diabetes, high blood, mahilantan man ko kana labi na kung walay klase na. Kay namo ko sa una. Marag last year lang 2000 karon na basta last year. Nagbakasyon bitaw kay Christmas vacation, grabe hilanat noon tulo ka adlaw. Nasa ni kong lawas basta kuan. Humana na wala na di man ko matumurog tambal. Hello. Gasali ko sa Ginoo ba? Hello. Muna kung anak ka sa Ginoo, wala kay dapat kadlukan. Di man pug ka basta-basta mapatay ni Satanas. Si Satanas di makapatay nimo. Hadlukon ka ni Satanas, pero kung magpabadlong ka, wa ka naglakaw sa kabubuton sa Ginoo ay luoy kay ka. No, luoy kay igsoon. Maragay mo tan pagayo. Gisulti verse 20, gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasaylo nimo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo ko kini, kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Now, ani ni siya? Dawatin yung balang Espiritu. During the time karon kay nanong balang Espiritu sa sulod nimo. Muna makay mo nakasabisan unsang mga butang. Pagimo ka sa pag-ayos sa masakiton, paghingilin sa mga yawa, pagbanhaw sa mga patay, hinlo sa mga sanlahot. God gave us authority to heal the sick, to raise the dead, to cast out demons, to cleanse the leper. Yung pwede, itagan bug otoridad sa Dios sa pagpasaylo sa tanang mga sala. Kung di nyo pasiloon, di po na ako sila pasiloon. Grabe no? Unsa gid di ay ka nga nganong gihatangas ginog authority to forgive them. It means who you are. Kinsa giday ka. No? Unsay ngilngig nga bersikulo? Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Siya pasabot. It means God give me authority to forgive sin. Anak man kas Ginoo. Anak kas Ginoo eh. Therefore, kung aduna may pinakahayahay, ikaw yun. Kung aduna may pinakamalipahan, ikaw yun. Kung aduna may pinakabulahan, pinaka-blessed, ikaw yun. Anak gud kas Ginoo. Hadlok bagnay mga tao kay Sara Duterte kanak sa former president, ikaw pa kaya nga anak ka sa Dios? Hadlok ang demonyo nimo. Ang problema lang kung magpakasala ka, di ka magkinom nga balaan, di ka maglakaw sa pagkamatarong, ay mura kag sa anak ni Skiba. Nagsigig suri-suri na sa Acts chapter 19, nagsigig suri-suri, nagsigig Panginoong mga yawa. Daw biningon ang yawa. Kailan ako ni Pablo, kailan ako ni Chris kailan ako ni Chris ni Hesus Kristo nga ni Jesus nga gisangyo ni Pablo. Apanon ko kalisinuwa, basta katong pito ka mga anak ni Skiba ay nanguli bagi samad-samaran bunog nagagisi-gisian sinina ngano man. Wala may authority. Ikaw kay anak man ka sa Dios. The Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in your body. Therefore, hayay kita, we have authority. Naatay authority, mga kapatid. Diba? Hayahay kayo. Hayahay kayo taigsoon. Ang problema lang ison kung wa ka nagkinabuhi nga balaan. Yes, anak ka sa Dios. Dili na mawaling pagkaanak. Pero kung nagpabadlong ka, every time magpakasala ka, every time magpabadlong ka, every time di ka magsunod sa kabubuton sa Ginoo, every time mag-hatred ka, every time gadumot ka, you give Satan's authority to destroy your life. To destroy your life, to kill you, to ruin your life. Blessed evening no, kay Sir Don Aranas. Sir Don, I decree and declare, Sir Don, abundant blessings to your life, to your family, whatever sickness and diseases you're facing right now, you're struggling right now, you're suffering right now. In Jesus' name, you are now completely healed in Jesus' name. By the blood of Jesus Christ that shed on the cross, all sickness and diseases in your life are now gone right now in Jesus' name. Hallelujah. Igsoon,
Ingon na ta kayahay. Ison, dili lang ako yung muayag masakiton. Igor ko gapre ni mo. Hello. Ikaw, anak maka sa Dios. Kristohanon maka. Nagkinaboy ka nga balaan. The Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in your body. Therefore, makaay kag masakiton. Makabanaw kag patay. Pangutana, nahimo nimo. Usay magod kay Domingo man jud ka Kristohanon pod. Napamay sila gitago-taguan mo anang madlok jud ka masakiton jud ka. Mag-review ka na magkaybuhat nga sala, wala ra gyapon. Mag-review ka pag human, mag-review ka pag human, amigon man nimo ni Satanas, magkasakit ka. Yan ka ni Satanas, ngunay man ka, oy. Di ba? Every time magpakasala ka, magbuhat ka dili maayo atubang sa Dios. Di ka nagkanhip mga balaan. Di gid maminaw ang demonyo ni bisag saan mag-review. Ngano man, review ka gani nag-uban pang ta enjoy kita. Ngunay man ka, oy. Magsakit nung ka. Kinabuhi ganing balaan tingala ka. Iba ingon ang James chapter 4:7, submit unto God. Resist the devil and he will flee from you. Hello. Di ba? Igsoon. Glory to God. Glory to God. Igsoon, ikaw naman karon, no? Ikaw nga doon nakigibati di unsa may gibati nimo? Whatever sickness and diseases you're suffering right now. Igsoon, gusto ko magampo sa imo. Gusto ko magampo sa imo. Ikaw nga nakagibati karon, no? Ikaw nga nakagibati karon, gusto ko magampo sa imo. Dili aksidente nga nakapaminaw ka, no? Sa una ning buhaton, if you want to be healed. Pangayog pasaylo sa pangayog pasaylo sa mga tawo nakasala nasada nimo. Ikado pasaylo sila ay pagdumot. Pagpasaylo sa Ginoo. Una, pagpasaylo sa mga tawo nakasala nimo. Ikaduha, pasayloas sila nga nakasalin mo ay napagdumot. Ikatulo, pagpasaylos Ginoo. Then after that, I will pray for you. Okay? I'll give you 30 seconds to ask forgiveness to them, even though wala man siya, pero just pagpasaylo, heartily ha, pagpasaylo nila. Then pasayloas sila, then pagpasaylos Ginoo. I give you 30 seconds, and after that, I will pray for you. Okay? And that 30 seconds start right now. Okay. Humana ka? Nagpasaylo sa Ginoo? Humana ka? Nagpasaylo na nasada nimo? Humana ka? Nagpasaylo sa mga taong nakasala nimo? Humana ka? Nagpasaylo sa Ginoo? Okay. Put your hands on your head. I will pray for you. Okay, like this. Put your hands on your head. I will pray for you. God will heal you right now. Whatever sickness and diseases you are suffering right now, right this moment of time, if you put your hands on your head, God will heal you right now in Jesus' name. Okay? So, put your hands on your head like this. I will pray for you. Okay na? Let's pray. Yes, Father God, His Lord Jesus, His Holy Spirit. Father God, according to your word, Psalms 120 verse 7, 107 verse 20, you sent your word and healed us in the name of Jesus. 1 Peter chapter 2 verse 24, by your stripe, I am now healed in the name of Jesus. Lord, akong gidala kanimo Ginoo. Lord, ang mga katawan, Father God, who listen right now, na nagbutang, they lay their hands in their head in the name of Jesus. Lord, every viewers and listeners that is laying their hands in their head in the name of Jesus. Espiritu sa gwiter, malusaw ka karundayon. In the name of Jesus, go back to daddies. Espiritu sa diabetes, arthritis, mubalik ka sa normal in the name of Jesus. Espiritu sa diabetes, live in their body right now in the name of Jesus. Espiritu sa arthritis, maayo ka karundayon in the name of Jesus. Espiritu sa high blood mo, normal ka in Jesus' name. Espiritu sa anemic mo, normal ka in Jesus' name. Espiritu sa cancer, brain cancer, colon cancer, breast cancer, liver cancer, blood cancer, bone cancer,
malusaw ka in Jesus name. Tanang espiritu sa cancer, I command you, I rebuke you, be loose. And the body right now in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, espiritu sa dengue, espiritu sa ilanat, sa ubos, sa sipon, I command you out in the body right now in the name of Jesus. Espiritu sakit sa tiyan, espiritu sa sakit sa ngipon, I command you out in the body right now in Jesus name. Tanan nga may espiritu sa balatian, ako kinipagaputlon tanang mga balatian, tanang espiritu sa balatian nagagapos sa lawas sa mga kanakan sa Dios, sa mga to nagabutang silang ulo sa ilang kamot silang ulo in Jesus. Tanang espiritu sa balatian ako kinipagaputlon, pagabungkagon tanang kadina sa balatian, tanang demonyo sa balatian, Satan, demon, evil spirit, I command you leave in their body right now in the name of Jesus. Tanan nga mga espiritu sa balatian, tanang gapos tanang kadina ni Satanas, ako ni pagaputlon, pagabungkagon, bugtoon in the name of Jesus. In the name of Jesus, I declare and declare, tanang kadina ni Satanas nga gigapos sa mga katawhan na nagalehans in Jesus name, nga bugto, nga putol na in the name of Jesus. O tanang espiritu sa balatan ng gawas na in the name of Jesus. Tanang espiritu sa balatan, I command you, I rebuke you, belows and their body right now in the name of Jesus. Tanan nga nagalehans, tanang nagabote na kamot sila mga ulo, I declare and declare, you are now completely held in the name of Jesus. You are now completely held in Jesus' name. You are now free from the dominion of sickness and diseases. You are now free from the dominion of Satan, demon, and evil spirit. In the name of Jesus, I declare and declare, tanan na nagabutang silang kamot silang ulo, I declare and declare, you are now free in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Bisa may espiritu sa stroke, gawas isang lawas karong dayon in the name of Jesus. Ikaw lawas ibalik ka sa normal. Tanan ng mga internal damages, internal organ nga damages are now brand new in Jesus name. In Jesus name, bisa may espiritu sa kamatayon, I command you, I rebuke you, live in their body right now in the name of Jesus. Bisan pamantanan ng mga pasyente nga nasa hospital karon nagatanaw ni nga live, tanan espiritu sa balatian, live in their body right now in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Tanan nga mga espiritu sa balatian nga nagagapos karon sa lawas sa mga viewers and listeners, in Jesus name, ikaw espiritu sa balatian, tanang espiritu sa balatian, out in their body right now in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I declare and declare, you are now completely held in Jesus name. You are now free from the dominion of sickness and diseases. You are now free from the dominion of Satan, demon, and evil spirit in the name of Jesus. Lord, I declare and declare, tanan nga nagabutang silang kamot silang ulo, I declare and declare, they are now completely healed in the precious name of Jesus Christ of Nazareth. They are now completely healed in Jesus' name. They are now free from all sickness and diseases in Jesus' name. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. Lord, natang binat sa langit siya, ilalom siya, nagayukbo sa pagpasidungog sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen. Amen, amen. No? So, blessed evening, no, kay Ma'am or Sir Jinel Rujas, and then kay Phil Abiso ni Dia, blessed evening, no, kay Phil Tranco ni Dia, then kay Ma'am Hermie Ebuitada Montanis, no, ako ning schoolmate, no, sa seminary, Ma'am Hermie Ebuitada Montanis, na apelido karon, no, and then kay Sir Conrad Gukong, no, kay Sir Jinel Rujas, kay Phil Abiso ni Dia, kay Brother Phil, and then kay Ma'am Hermie Ebitada, no, by buluman man siya, then kay Sir Conrad Gukong, I decree and declare abundant blessings to your family in Jesus name. Whatever sickness and diseases or suffering right now, you are now completely healed in Jesus name. Especially, no, unsa mang gapos ni Satanas nagagapos kay Sir Jinel Rujas, kay Phil Abiso ni Dea, and then kay Ma'am Hermie Ebitada Montaris, no, kay Sir Conrad Gukong, I declare and declare, you are now completely healed in Jesus name. Receive the power of healing in Jesus name. Brother Phil, blessed evening, no, kumusta man ka? Chat daw, no, God bless ka natong tanan. See you tomorrow morning, no, 7 a.m. to 8 a.m.
No, God bless, no, God bless kaninyong tanan. No, let's pray, Father God, in Jesus' name. Salamat, Lord, sa iyong pulong. Salamat sa iyong magkaanakan, Father God, Lord, nagapamin na nga live, nagataon nga live, Father God, in Jesus' name. Lord, I declare and declare, Father Lord, tanan, ginong mga viewers and listeners, Father God, Lord, abundant blessings to their family, to their life, in Jesus' name. Oh Lord, they are well protected, they are well provided in Jesus' name, because you are our shepherd. Ug wala mi dapat problema in Jesus' name. Lord, we are more than conqueror in Jesus' name. Lord, I declare and declare, those who share this live, those who listen this live, those who support this live in prayer, in Jesus' name, I declare and declare, God provide, God bless you beyond what you need, in Jesus' name. I declare and declare, you are completely held, and then you are abundantly sa tanan mo gikinalan, in Jesus' name. You are millionaire, billionaire, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Okay, so God bless, God bless. Amen and amen, no? So blessed evening kanatong tan kadaghan kay stana di na nato matagsa-tag sa pagpangalan. But ma'am, hear me ibitada Montanis, ma'am. I remember you, no? Best friend man ni sa una, no? Karong gyapon bisan gyapon mi di lang magkita, dugay-dugay na ko nakita sige more than 20 years na, dili pa siguro. 2003, 2002, 2001, 2, 3, 4 kun sa nakaron. No? Siguro anak na, no? So God bless, no? Ma'am Hermie Ibitada, ma'am, thank you for watching, no? By Buluman. Thank you. Thank you, guys.